السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نعطي واحد اقتراح تصحيح ديال البكالوريا 2019 شعبة الخدمات المسلكية التجارة والمحاسبة المادة الرياضيات. اذا غنحاول في كل سؤال نعطي قاعدة باش انكم تمشيو معايا بشوية بشوية ان شاء الله. اذا نبداو بسم الله l'exercice 1. L'exercice 1, attends, une suite UN définie par U0 c'est 2 et UN plus 1 c'est 5 UN plus 3 définie pour tout n dans n un entier naturel. Et on pose Vn c'est UN plus 3 sur 4 c'est-à-dire défini pour tout n dans n. Alors, question 1 c'est quoi? Donc, question 1 c'est calculer U1. Donc, c'est quoi U1? Donc, إذا بغينا نحسبو هنا U1 إذا بغينا نحسبو U1 كنلاحظو على أن هنايا on a 1 plus 1 هنايا n. Donc, toujours هادي فايتها هادي بواحد. Donc, si on prend n égale 0 هادي غتولي واحد. إذا كانت هادي واحد هادي قبل منها سي 0. Donc, مثلا par exemple سي هادي 5 هادي غتكون 4. إذا كانت هادي 10 هادي غتكون 9. Donc, ديما هادي فايتها هادي بواحد. Donc U1 égale 5 U0 plus 3. Donc 5 U0 plus 3 égale, donc c'est quoi U0? U0 il y a 2. Donc 5 fois 2 plus 3. 5 fois 2 c'est 10 plus 3 c'est 13. Donc résultat il y a 13. V0. Donc, باش نكالكولو V0 كنمشي نشوف شنو هي Vn. Vn كتساوي Un plus 3 sur 4. Donc, Un plus 3 sur 4. مي هنايا ماشي بحال هادي. هادي ما فايتها هادي بواحد مي هادي لا. هنا on a N وهنايا N. Donc, إلا كانت هادي 0 حتى هادي غتكون 0. Donc, V0 égale U0 plus 3 sur 4. Égale, c'est quoi U0? U0 c'est 2. Donc, c'est 2 plus 3 sur 4. Égale 4 fois 2 c'est 8 plus 3 sur 4 égale 11 sur 4. Ça va être 8 plus 3 c'est 11 sur 4. Maintenant, U1, V1. Donc c'est quoi V1? Donc il a donné un 1, c'est U1 plus 3 sur 4. C'est quoi U1? U1, déjà on a U1 égale 13, donc c'est 13 plus 3 sur 4. Donc on a 4 fois 13, 4 fois 13 c'est 52, plus 3, tout sur 4. Donc c'est 55 sur 4. Donc la dernière question. 2. Deuxième question, on va montrer que la suite Vn est géométrique de raison 5. Donc, je vais vous montrer. Je voulais montrer qu'une suite est géométrique, la raison est Q. Donc, toujours, c'est un nombre qui, quel que soit n, dans n, la suite définie sur n, c'est Vn plus 1 égale un nombre Q fois Vn. La raison de la suite géométrique. الحالة ديالنا قال لك montrer que Vn est géométrique de raison 5. Donc la raison ce n'est pas 5, ce n'est pas Vn plus 1 égale 5 fois Vn. Donc comment on va résoudre cette question? Donc on fixe n, soit n dans n, et on calcule Vn plus 1. Donc c'est quoi Vn plus 1? On a Vn égale U1 plus 3 sur 4. Donc Vn plus 1 égale, si on prend ici 1 plus 1, ici 1 plus 1, donc Vn plus 1 égale U1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. Donc Vn plus 1 égale Un plus 1 plus 3 sur 4. Donc il y a 1 plus 1, c'est 1 plus 1. Égale, c'est quoi U1 plus 1? U1 plus 1, car la suite U1.
UN plus 1 خصني نشوف لا ريلاسيون ديالها مع UN حيت هنا V1 plus 1 كنهبط خصني نرجع ل N دونك حتى هنايا UN plus 1 خصني نرجعها ل N ولا ريلاسيون ما بين UN plus 1 et UN هي اللي عطينا في لا سويت UN plus 1 égale 5 UN plus 3 donc on remplace UN plus 1 par 5 UN plus 3 هذه UN plus 1 عاد عندي plus 3 sur 4 donc d'abord هذه غتبقى عندي 5 UN plus 4 fois 3. 4 fois 3 c'est 12 plus 3 sur 4 égale 5 UN plus 15 sur 4. Donc, je trouve que V1 plus 1 égale 5 UN plus 15 sur 4. Mais هاد 15 هادي غنحاول نديكومبوزيها شويه نرجعها هي 5 fois 3 sur 4. علاش درت 5 fois 3 sur 4 باسكو خصني فاكتوريزي ب 5 حيت خصني نلقى V1 plus 1 كتساوي 5 في شي حاجه دونك خصني نلقى 5 بوحدها نفاكتوريزي بها دونك هنايا هذاك الشيء علاش رجعت ل 15 هي 5 fois 3 باش تبان لي هنايا 5 وهنايا 5 ونفاكتوريزي ب 5 donc V1 plus 1 égale هنا غنفاكتوريزي ب 5 غتبقى لي UN plus 3 sur 4 دونك خليت هنا 5 بقات لي UN هنا خليت 5 بقات لي 3 sur 4 دونك دابا خصني نرماركي شويه سي كوا هاد UN plus 3 sur 4 UN plus 3 sur 4 هي VN دونك غنحيد ديك UN plus 3 sur 4 وغنحط في بلاصتها VN alors هنا VN plus 1 égale 5 fois هادي c'est exactement VN دونك اش كنلاحظ هاد ليكريتور اللي لقيت في الاخر سي اكزاكتومون هي بحال ديال لا ريلاسيون اللي عندنا ديال سويت جيومتريك دونك V1 plus 1 égale Q fois Vn هاد Q هذا هو لا ريزون ديال لا سويت et comme ça on dit que هاد لا سويت Vn donc Vn est géométrique de raison شنو هو لا ريزون ديالها de raison Q égale 5 donc la raison de la suite géométrique c'est 5 d'abord question 3 question 3 il y a exprimer Vn en fonction de n donc on va voir Vn en fonction de n exprimer Vn en fonction de n يعني كتب لي Vn بدرجة n دونك باش نكتبو Vn بدرجة n عندي واحد لا ريلاسيون دي سويت لو تيرم جينيرال دي سويت جيومتريك هو هذا كيقول لي ان كيما بغيت ناخذ واحد ان بي دو زيليمون لواحد الانترفال اي كي انكلو دون ان بيان سور هاد اي انكلو في ان دونك عندي الحق نقول ان Vn ايكال Vp فوا Q à la puissance n moins p. Donc, c'est quoi n ou p ou q? Donc, n, كنخليوها n حيت قالك écrire Vn en fonction de n. Donc, هاد n هادي وهاد n بغاو يبقاو. مي هاد p غالبا كنعطيوها البريمي تيرم ديال لا سويت. دونك أنا عندي V0 كتساوي 11 sur 4 نخليها نعطيها 0. دونك نعطي p0. هاد الp أنا اللي كنشوازيها كيف ما بغيت حيت هاد لا ريلاسيون صحيحة كيل كو سوا p. نعطي p اللي بغيت. و Q هو لا ريزون ديال لا سويت اللي ديجا عندي égal 5 دونك شنو كنبقى بحال هكا الوغ لا ريلاسيون غتكون بحال هكا الوغ كيل كو سوا n appartient à n غتكون عندي Vn égal V0 انا كتب 0 fois Q c'est 5 à la puissance n moins 0 parce que Vn est une suite géométrique la raison ديالها هو 5 داكشي علاش نحق نكتب هادشي دونك quel que soit n appartient à n, Vn égale, c'est quoi V0? V0 il y a 11 sur 4, donc on va dire 11 sur 4 fois, c'est 5 à la puissance n, donc on va voir le terme général de la suite géométrique, il y a 11 sur 4 fois 5 à la puissance n, la puissance elle est 5 بوحدها, بعيد على 11 sur 4. D'accord, d'abord, كنكون جاوبت على question 3
Question 4. C'est quoi question numéro 4? Donc, question numéro 4, je vais vous montrer que la suite UN égale, montrer que la suite UN 4, je vais montrer que, quel que soit n dans n, UN égale 1 quart fois facteur de 11 fois 5 à la puissance n moins 3. Donc, on va voir l'objectif de la question 4. Donc, on a UN égale 1 quart fois 11, facteur de 11 fois 5 à la puissance n moins 3. Donc, on va dire UN. Donc, puisque cette question va la question 3, car j'ai la relation avec UN ou VN. VN, c'est la suite auxiliaire de UN. Il y a que ce qu'on soit une suite géométrique ou là, arithmétique. Donc, c'est quoi UN, la relation. La relation des 4 entre UN ou VN est délicate. On pose, donc on a un fixe n, soit n dans n. On a un dit UN plus 3 quarts égale VN. Donc, on a UN plus 3 sur 4 égale VN. C'est ça. أنا كنقلب على UN ماشي VN راك كنعرفها ديجا عندي VN c'est 11 sur 4 fois 5 à la puissance n. Donc غنمشي على 3 sur 4 ندير عند VN donc UN égale VN moins 3 quarts. Alors je vais كنسجلو هنا هاد UN égale puisque VN كنعرفوها مزيان شنو كتساوي كنرومبلاسيوها بلا فالور ديالها c'est 11 sur 4 fois 5 à la puissance n moins 3 sur 4. ودابا عندي الحق نفاكتوريزي بهاد سور 4 اللي عندي هنا كتعاود دو فوا. دونك هنا هاد يو ان باش نديكومبوزي بزاف شويه تبان واضحه. دونك هاد 11 سور 4 هي 1 كار فوا 11 فوا 5 à la puissance n. حيت 11 سور 4 هي 1 كار فوا 11 فوا 5 à la puissance n. moins 3 sur 4 هي 1 كار فوا 3. بحال كنفكك غير باش تبان لي هادي 11 1 كار 1 كار ونفاكتوريزي بها حيت مننساش ديما انا كنخدم وكنشوف راسي فاش باغي نوصل. دونك هنا فينالمون غنلقاو على ان نفاكتوريزيو ب 1 كار غيبقى لي هنايا شنو 11 فوا 5 على بيسونس ان موان نفاكتوريزيو ب 1 كار هنا غيبقى لي 3 اي كوم سا غنلقى لا ريلاسيون اللي بغيت يو ان ايكال 1 كار فوا 11 فوا 5 على بيسونس ان موان 3. On passe à la question 5. Donc, question 5. La limite de UN. C'est quoi la limite de UN quand n tombe vers plus l'infini? Donc, on va d'abord la relation des canaux à la limite de Q à la puissance n. On sait que on a déjà fait cours. La limite quand n tombe vers plus l'infini de Q à la puissance n, soit égale plus l'infini, soit 1, soit 0, soit ne met pas de limite. Donc, كتساوي plus l'infini si Q supérieur strictement à 1. كتساوي 1 si Q égale 1. كتساوي 0 si Q entre strictement moins 1. On ne met pas de limite si Q est inférieur ou égal à moins 1. Donc, خصني نشوف لو كا ديالي اللي عندي في ليكزارسيس شنو بالضبط عندي. دونك غنعطيكم دي زيكزامبل بساط باش تفهموا بزاف هادي. دونك هنا مثلا باغ اكزومبل لا ليميت 4 à la puissance n quand n tombe vers plus l'infini هذه tout simplement كتساوي شحال plus l'infini. علاش؟ حيت 4 supérieur strictement à 1. حيت انا هنايا 4 puisque il est supérieur strictement à 1, la limite de 4 à la puissance n reste comme plus l'infini. La limite quand n tombe vers plus l'infini d'il moins 3 sur 5 à la puissance n égale 0 car avec moins 3 sur 5 entre moins 1 et 1. Donc c'est
maintenant كتلاحظوا أن هذا المقام كله البسط. Et la limite de quand n tend vers plus l'infini de moins 5 à la puissance n, ou la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 5 à la puissance n. هنا كاين واحد différence صغيرة خصنا نعرفو شنو. Donc هنا moins 5 هي اللي à la puissance n كاملة à la puissance n، mais هنايا غير 5 à la puissance n au moins كاينة برا. Donc moins 5 à la puissance n هذه كتدخل في n'admet pas de limite parce que هاد moins 5 راهي inférieur ou égal à moins 1. مي هاد moins 5 à la puissance n لا، حيت كنشوفو غير puissance على من كاين غير على 5. دونك بيسكو هاد puissance كاين على 5 راه supérieur strictement à 1. دونك لا ليميت غتكون بلوس لانفيني، مي عندي واحد الموان غتغيرها وغترجعها موان لانفيني. هادي بلوس لانفيني مع هاد الموان اللي برا غترجعها موان لانفيني. داكوغ. دونك هنا غير باش نفهمو شويه هاد القاعده. الوغ دونك دابا حنا بغينا نحسبو لا ليميت ديال يو ان. دونك سي كوا لا ليميت دو يو ان؟ لا ليميت دو يو ان c'est la limite de la suite un égale quand n tend vers plus l'infini égale c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. كنشوفو شنو هي un يلا عرفناها دابا كتساوي 1 quart facteur de 11 fois 5 à la puissance n moins 3. هذه هي la suite un. donc كنمشي نقلب على فين كاينه n، عندي هنايا n. Donc, head 5 à la puissance n, je n'ai la limite d'IRA. 5 à la puissance n, la limite d'IRA, c'est plus l'infini. 5 كبر قطع من واحد mais supérieur strictement à 1, donc la limite d'IRA c'est plus l'infini. c'est plus l'infini. Donc, ملي كنضربوها في 11 كتبقى plus l'infini. كنقصو منها 3 كتبقى plus l'infini. كنضربوها في 1 quart كتبقى plus l'infini. donc هادشي كامل غيكون عندي plus l'infini. حيت مكاينش عندي شي نومبر نيجاتيف نضرب في بلوس لانفيني باش ترجع موان لانفيني ولا زيرو فوا لانفيني اللي هي فورمولا ديتيرميني. مي هنايا عندي 5 على بويسونس ان لا ليميت ديالها سي بلوس لانفيني فوا 11 كتبقى بلوس لانفيني موان 3 سي بلوس لانفيني كنضربوها في ان كار كتبقى بلوس لانفيني. دونك لا ليميت سي بلوس لانفيني. مي كنقولو علاش كنقولو كار هاد لا ليميت دو 5 على بويسونس ان كون ان طون فير بلوس لانفيني. هاد لا ليميت ديال هادي égale plus l'infini d'après هذيك سميتو حيت 5 راها supérieur strictement à 1. D'accord. D'accord. Donc, question 6. Question 6, est-ce que le nombre, sont 1718. Moi, je vois. Terme de la suite UN. واش هو واحد من هاد لي تيرم ديال لا سويت UN. c'est-à-dire واش كاين، c'est-à-dire بمعنى اخر واش تقدر تلقى واحد لو نومبر n0 واش اكزيست واحد n0 dans n tel que UN0 égale 1718. هذا هو الكيستيون بطريقه اخرى. يعني واش تقدر تلقى واحد لو رون qui appartient واحد نومبر واحد مونتي ناتوريل اللي ليماج ديالو باغ لا سويت يو ان هو 1718. دونك هادي سي اون ايكواسيون خصنا نحلوها. لقينا لا سوليسيون ابارتيان ان دونك راه il existe. سينون راه هذاك 1718 ما كاينش مع لي تيرم ديال لا سويت يو ان. الوغ دونك نخدمو هادي. دونك سي كوا هاد l'équation donc UN égale 1718. On va faire l'équation équivalente. Donc, UN. UN c'est quoi? UN c'est 1 quart fois facteur de 11 fois 5 à la puissance n moins 3. هذه UN. UN هي هذه. اش كتساوي 1718. D'accord. Équivalent à dire هنا هاد 1 quart غنحيدو ضربة نطلعو الفوق غتولي ليا 11 fois 5 à la puissance n moins 3 égale 1718 fois 4. donc هاديك 4 مشات لنا الفوق.
Donc, هنا l'équivalent dit que 11 fois 5 à la puissance n moins 3 égale 1718 fois 4 égale 6872. 6872. Donc هنا هاد moins 3 برسطاني خصني نتاجها اخرى حيت انا كنشرشي على ان هنايا لانكومي ديالي هو ان. Donc هادي سي équivalent dit que 11 fois 5 à la puissance n égale 6872 plus 3. Donc à moins 3, plus 3, équivalent dit que 11 fois 5 à la puissance n égale 6875. Alors, on a divisé par 11. On a n. Donc 5 à la puissance n égale 6875 sur 11. Équivalent que 5 à la puissance n égale 625. ملي كنوصل لهنا كيفاش غنحل هاد المعادله؟ كاين بزاف ديال لي ميثود باش نحلوهم، ما بيناتهم اللوغاريتم ولا حيت اللوغ كندخلو كيهبط ليا البويسونس، ولا حيت هادي باينه يمكن لي نشوف هادي هي 5 على بويسونس، هادي غتكون شي بويسونس ديال 5 هادي الا كان عندي سوليسيون. دونك هادي فاسيل. remarquez que 5 à la puissance 4, 625 il y a 5 à la puissance 4. Donc maintenant n égale 4. 5 à la puissance n égale 5 à la puissance 4, donc n égale 4. Donc n égale 4 puisque 4 appartient à n, c'est un entier naturel. Donc avec 1718 هو واحد من لي تيرم ديال لا سويت يو ان. دونك راه كنلاحظوا على ان يو 4 راه هي 1718 كوم سا نكونوا سالينا ليكزارسيس ديال لي سويت اللي هو عليه 4 بوان.